Ana balimakɛ ana denkɛ Ibrahima Wassalamu alaikum. waaleykum salaam mon frère somɔgɔw. Ibrahim, ko bɛ cogo di? Oui alhamdulilayi mon frère et chez toi ça va? Bi an bɛ ka vidéo kunkurunin kɛ bi vraiment Gidi ka kow kan vraiment maliyɛnw kɛra kɔnɔna la kunun action minnu passera yen nɔ kunun i ye caman faamu a kow la. N'a filɛ direct kan quoi. Bon Gidi sara t'an bolo dɛ i m'a ye vidéo nin kɛra kunun bi bilayi u taara ɲama nin bɛɛ cɛ on dirait foyi ma kɛ. N ko an bɛ ala deli ala ka Gidi mɛn an kɔrɔ walayi a b'a fɔ baba ɲɛna ko baba a ka sabali baba ka misɛn walayi baba ka misɛn. Ibrahim. Oui. Sigi kamera k'ale to yen an ka teli ale ma an ka taa ɲɛfɛ barika bɛ ko min na ani barika tɛ ko min na o dɔnnen don ka ban déjà ka ne ta don fɛn da la baba kamara da la bilen quoi baba kamara yɛrɛ b'a dɔn anw ta tɛ k'a fɔ anw ta ye diɲɛ ko ye anw ta ye hɛrɛ ko de ye ne ye faso nafa ko de ye anw ta y'o de ye. Wa siga t'o la. Min f'i ɲɛna ka gɛlɛya i ka émission na ka ne de da don mɔgɔ kuntan mun bɛ senkɔrɔ ninnu manamanakan fɔ la nin an ka taa ɲɛfɛ toujours Gidi ka kuma don devant an ka taa ɲɛfɛ dɔrɔn. Siga t'o la mon frère. Min f'i ɲɛna ka gɛlɛya i ka émission taabolo a ka ɲi. Ça c'est bien mon frère. Courage m'o f'i ɲɛna ka gɛlɛya an ka courage don ɲɔgɔn na dɔrɔn faso nin tɛ kɛ mɔgɔ si ta ye n'an yɛrɛ ta tɛ. Ça c'est vrai. I y'a faamuya o de n'i m'a faamuya o b'an sɔrɔ ɲɛfɛ yen. Siga t'o la mon frère. Bɔlen ka yala ka taa wali jamana kan i b'a dɔn kɔni Mali ka kalan de kɔni bɛɛ fa jamana ka di n terikɛ. Ça c'est vrai mon frère, ça c'est vrai. Vraiment mon frère. Ala k'an to ɲɔgɔn na. Anw ta tɛ mɔgɔ ko anw ta ye faso ko de ye anw ta tɛ mɔgɔ ko ye. Ça c'est vrai. U ka sabali u ka dagantigi de ye n'u ni mɔgɔ min tɛ fɛ ka tile i bɛ ɲɛ fila ci mɔgɔ min se tɛ kalo ka bɔli la mɔgɔ min se tɛ tile ka bɔli la i bɛ ɲɛ fila de ci ko ala bɛ tile bɔ a bɛ lolo bɔ a bɛ kalo bɔ o ala tɛ waati o ye kalo ni sanji de ye. Ça c'est vrai. Émission filɛ vraiment i b'a fɔ n tɛ Bamakɔ ne ko n tɛ Bamakɔ sa n tɛ Bamakɔ ye i b'o Bamakɔ min fɔ ko n tɛ. Wallahi bilahi ne ko n tɛ dabala ni gitɔrɔn fiyewu ne ma da la ko nin dabala ni gitɔrɔn n ma da la. Ale dun de don dɛ ni Gidi ka cɛsiri ni a ka fasoden ɲumanya tɛ bilahi ni ɲama nin tun bɛ a si b'an nɔ tantɔ baba minnu bɛ manamanakan fɔ la u bɛ ka manamanakan fɔ ka Gidi dɔgɔya k'a lajaba bilahi o kelen si tɛ se ka taga nin kɛ ko wa ko ɲama in bɛ cɛ olu sababu la n'o a tɛ yen nɔ mais Mali faamaw y'a ye kunun dɔrɔn Gidi taara jɔ ɲama in kan bilahi u taara ɲama in bɛɛ cɛ. Donc baba ka misɛn ne bɛ min fɔ baba ɲɛna a ka misɛn a ka sabali i bɛ mɔgɔ kɔ don o don i b'a miiri i b'a lajaba mais dɔw de bɛ ka fara a ka ko kan hali bi i kan ka hakili sɔrɔ n'a ma sabali bilahi vocal in bɔra o t'a dɔrɔn ye n'a ma sabali a bɛna malo min ka jugu ka tɛmɛ vocal ko in kan a sigilen tɛ min ye donc a ka sabali. Ka foyi t'o la o cɛ Ibrahim ne bɛ min fɔ i ka émission kɔnɔ ka bila. Fɛn min de don o bɛ ka ɲinɛ fɛn dɔ kɔ i bɛ ka kuma dɔ fɔ depuis a bɛ premier ministre la depuis Alifa ka temps b'a Modibo ka Alifa ka temps kɛ. Ko ni maliyɛndenw n'u ma kalan kɛ k'ale den bɛ taa kalan kɛ extérieur la k'aw kana maliyɛndenw mara k'u bɛ maliyɛndenw mara effectivement a y'a sira daminɛ. Maliyɛn bɛ ka ɲinɛ yɔrɔ de kɔ quoi. a y'a waleya. Maliyɛn bɛ ka ɲinɛ yɔrɔ de kɔ quoi Baba Kamara ani Yusu Ɲumangolo ani Johnny tuguni olu bɛ ka ɲinɛ fana. Ok mon frère, vraiment merci beaucoup. A diyara n ye an ye dɔɔni baro n ka ligne kan merci beaucoup vraiment merci ala k'an to ɲɔgɔn ye n ka foli bɛ depuis Italie donc n bɛ italien bɛɛ fo yen nɔ ala k'an to ɲɔgɔn ye. Merci ouais. Ciao. Ouais merci. Voilà n balimaw donc ni de tun bɛ yen nɔ k'a fɔ an na vraiment an yɛrɛ ɲɛ b'a la kunun Gidi taara. Ara ya bala kunu Gidi tagara min bɔra ko kɔnɔna a kɛra bɛɛ na yen nɔ a kɛra bɛɛ na min bɔra ko kɔnɔna la kunu a kɛra bɛɛ na ma dogo mɔgɔ si la
gitara nyama nun sanfɛ a tagara video mun kɛ kunu video mun kɛ ko na bɛɛ y'a ye bɛɛ ɲɛ b'a la donc an bɛ gidi jate ni gidi yɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ quoi foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ bilen quoi ni gidi tɛ Mali kɔnɔ foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ bilen donc jugu minnu bɛ manamanakan fɔ la u ka manamanakan fɔ u ka fara gidi la quoi parce que maliyɛnw bɛɛ diɲɛ jɔyɔrɔ ye gidi Baba Buba Fane manamana u fɛn fɛn bɛ manamanakan fɔ la gidi ma ka gidi tɔgɔ tiɲɛ k'a lajaba wallahi bila u bɛ ka fu de kɛ ala ye min kɛ ka ban o kɛra quoi ala ye min kɛ ka ban o kɛra gidi wallahi fo saya en tant que gidi bɛ tiɲɛ sira de kan en tant que gidi bɛ tiɲɛ sira de kan wallahi billahi faso ko in na billahi an b'a ko fo saya n'an y'a miiri ni ne y'a miiri don o don kɔnɔ ko gidi ka gidi to tiɲɛ sira kan ko b'a janfa billahi n bɛ miiri a la don min na o don ala ka nin tigɛ o don kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don bɛɛ ɲɛ b'a la ko min bɛ passer la Mali kɔnɔ i bɛ ka n'a ka mɔgɔw kɛlen don ka jamana nafolo bɛɛ tiɲɛ ka u bɛ k'a kɛ cogo min ka d'u ye k'olu gidi taara suguba kɔnɔna la bilayi ɲama to nin na sugu kɔnɔna la n'a fɔra ko nin ɲama in de bɛ tantɔ Mali kɔnɔ tantɔ suguba kɔnɔna la bilayi a bɛ mɔgɔw lamaloya jamana wɛrɛ mɔgɔw mana na nin ye maloyala ko de nin ye kunnasugu ko de ye mais ala ni gidi ka cɛsiri bilahi a wulila a tɔgɔmara ka taga ɲama nin kan kunu bilahi o ye ɲama in cɛ on dirait depuis ala yɔrɔ in da ɲama ma deli ka kɛ n'a danna Baba n'a ka mɔgɔw ma Buba Fane ni Segu Batar ninnu ma gidi u n'a danna olu ma u bɛ gidi bɛ ka min kɛ ɲɛ n'olu le kun don bilahi ɲama in a kun tɛ cɛ bilen élection bɛ kɛ ka ban a kun tɛ cɛ donc depuis yan nɔ k'a fɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko barika de bɛ gidi la gidi ye dɔwɔden de ye a dala kuma tiɲɛ de b'a da tiɲɛ kuma de b'a da tiɲɛ kuma de b'a da donc a bɛ ka hasidiya fɛn fɛn kɛ k'a kɛlɛ nin wallahi Mali famaw yɛrɛ tigɛlen don a la a t'a kalama Mali famaw tigɛlen don a la fo k'u tu aw kɔfɛ a t'a kalama parce que a bɛ ka mɔgɔ min kɛlɛ olu yɛrɛ b'a kalama a bɛ tiɲɛ de kan mais u tɛ se k'a fɔ k'aw bɛ tiɲɛ kan parce que a b'olu ka dunyɔrɔ datugu mais alu bɛ ka tugu nɔfɛ k'u kɛlɛ ka nkalon monter k'a da la ten tɔ nkalon kan parce que famaw bɛ ka wari min d'aw ma ni aw ta ye fasoko kɛlɛ de ko vraiment aw ta ye fasoko kɛlɛ ye bilahi k'aw ta tɛ hasididenya ye juguya tɛ aw ka ko in na fasoko kɛlɛ de don gidi bɛ baara min na aw kan ka nin baara in kɛ mais e Baba Kabara i dalen filɛ nin ye Europe maliyɛnw bɛ degun na ni gidi ye Europe maliyɛnw de b'a wele ka taga u kungo ɲɛfɔ a bɛ tila ka segin a bɛ tila ka taga faso tiɲɛ fɔ a bɛ nin kursi ba in na bi sɔgɔmada la a tilala ka émission kɛ radio kan donc depuis yen nɔ k'a fɔ i kan k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ min don vraiment Mali famaw yɛrɛ b'a kalama tiɲɛtigi don danayamɔgɔ don mais o tɛ se k'a jira parce que ni a ka gɛlɛn n'u y'a jira cogo dɔ la a bɛna don olu n'u dayirimɛ cɛ u bɛ nkalon minnu suyɛna u nafolo minnu suyɛna haramu nafolo minnu ta la a bɛ don olu n'u cɛ donc u tɛ se k'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don mais aw minnu bɛ ka tugu u nɔfɛ u bɛ tigɛ aw la u tigɛlen don aw la jamanadenw tigɛlen don aw la a y'aw ka hɔrɔnya feere nafolo kama nafolo min tɛ nafolo ye ni alu bɛ ka rasbaji kɛlɛ tiɲɛ sira de kan ko wa ko juguya kan tɛ hasidiya tɛ poche kɔnɔ wari min bɛ ka d'aw ma o nɔfɛ ko tɛ wallahi billahi an bɛɛ bɛ fara aw kan an bɛ tugu aw nɔfɛ parce que an bɛ rasbaji nɔfɛ tiɲɛ de kan tiɲɛ an bɛ gidi nɔfɛ tiɲɛ de fɛ tiɲɛ wallahi billahi an si saralen tɛ a yɛrɛ t'an dɔn yɛrɛ mais a bɛ ka an ka faso an ka jamana baara min kɛ an ka jamana kɔnɔ billahi o kanu kama an b'a kɔ n'o tɛ a t'an si dɔn yɛrɛ mais alu bɛ ka tugu a nɔfɛ hasiriya ɲɛngodenya wari min bɛ ka d'aw ma o nɔfɛ ko kama a bɛ ka tugu a nɔfɛ ten a bɛ ka tugu a ko k'a tɔgɔ tiɲɛ k'a buruja k'a mamutu tiɲɛ mais don o don dɔ de bɛ ka fara a kan foyi tɛ ka bɔ a la Baba ni bɛ kangari da ye n bɛ kangari kelen da i la wallahi billahi a bila n t'a bila a sumalen de b'i bolo n'i ma sabali Baba billahi mɔgɔ tɛna fɛn k'i la dɛ mais billahi i bɛna malo nin ko in na i sigilen tɛ ni malo min ye i bɛna i yɛrɛ ye malo kɔnɔ nin ko in na i sigilen tɛ ni yɔrɔ malo min ye wallahi n kalela ala la parce que nkalon tɛ mɛn boli la bɛɛ bɛ ka kuma i fɛ i t'a lamɛnna mɔgɔ mana kuma i fɛ i t'a lamɛnna ni min bɛ ka conseil d'i ma i ka commentaire la n'i ye vidéo min kɛ i ka commentaire la min bɛ conseil d'i ma i b'u ka commentaire i b'a supprimer i bɛ tila ka u bloquer tuguni ka fara a kan mais i kulo ka gɛlɛn i kulo tɛ mɛnni kɛ billahi n'i ma sabali i bɛna n'a ta i nin kini kan ne bɛ min f'i ɲɛna ka d'aw ma o ye n'i b'a sabali i bɛna n'a ta i nin kini kan nin ye mun fugardenya sugu ye a t'aw jɔ cɛ k'a ka baara kɛ est-ce que Mali gouvernement de bɛ rasbaci sara a bɛ ka baara kɛ maliyɛnw de ye yan côté dɔ la n b'a fɔ a bɛ ka baara kɛ maliyɛnw ye mais maliyɛnw m'a bila la o est-ce que maliyɛnw de bɛ ka sara k'a ka nin kɛ yan
maliyɛnw tɛ ka saraka ka nin kɛ a bɛ ka bɔ a ŋaniya la n'a ka faso kanu b'a la o kosɔn n'o tɛ maliyɛnw m'a bila ka nin kɛ donc hasidenya o kun ye mun ye sisan minnu bɛ k'a ka nafolo wari suɲɛ Guide taara jɔ ɲama min na n'a fɔra ko la mairie bɛ sara toujours tous les jours la mairie bɛ sara 2 millions ko wayi ko ni ɲamanba in de bɛ yen nɔ an ka exemple ta dɔrɔn dɔɔni dɔrɔn Côte d'Ivoire an kɛrɛfɛ jamana min bɛ yan Côte d'Ivoire kɔnɔna la dɔrɔn ɲamanɲaman mobili bɛ tile ɲamanɲamancɛ la ka si ɲamanɲamancɛ la gouvernement de b'a bɛɛ jɔ n'a bɛɛ u bɛ taga mɔgɔ kelen kelenna bɛɛ ka duda la ni mobili ye ka taga ɲamanɲaman cɛ bɛɛ mɔgɔ kelen kelenna bɛɛ ka duda la mais an ka Mali bɛ togo di bi fali wotoro de bɛ ɲamanɲaman cɛ mais hali o ɲamanɲaman cɛli la anw de bɛ tila ka obligé ka fali wotorotigiw sara chaque mois n'o tɛ nin bɛɛ saralen don gouvernement ye ɲamanɲaman kan ka cɛ bɛɛ lajɛlen ka so don o don a bɛɛ saralen don a saralen don togo di ji facture minnu na courant facture minnu bɛ na n ko ɲamanɲaman cɛli wari bɛ bila a bɛɛ kan ɲamanɲaman cɛli wari bɛ bila a bɛɛ kan wari min bɛ ɲamanɲaman bɛɛ lajɛlen ka ɲamanɲaman wari bɛ bila facture courant facture kan ji facture kan chaque mois facture na o na ɲamanɲaman cɛli wari b'a la mais est ce que a bɛ cɛya mais n'a fɔra nin suguba kɔnɔna la commerçants bɛ wari min yɛrɛ di a bɛɛ yɛrɛ tɛ miliyɔn 2 chaque jour mais ni ɲamanɲaman tonba in dɛ ni Guide yɛrɛ ka cɛsiri tɛ a taara kunu bilahi bi u taara ɲamanɲaman nin bɛɛ cɛ ka bɔ yen on dirait depuis Ala ye ɲamanɲaman in da depuis Ala ye yɔrɔ in da ɲamanɲaman ma deli ka bɔ yen e baba danga den i dalen bɛ Europe yen nɔ i bɛ se ka nin ɲɔgɔn kɛ Segu Tunkara a bɛ se ka nin ɲɔgɔn kɛ aw bɛ se ka taga jɔ Mali kɔnɔ ɲamanɲaman dɔw cɛla yan nɔ tantɔ ko gouvernement min nana cɛ parce que a taara kuma la a taara interpeller a la gouvernement bɛ se k'a kɛ n'aw y'a kɛ don o don maliyɛnw bɛna taa da aw kan aw tɛ se yɛrɛ mais mɔgɔ mɔgɔ kɛ n'a t'o dɛmɛ est ce que gouvernement ka wari de bɛ Arasbachi kun gouvernement ka wari tɛ Arasbachi kun gouvernement ka wari tɛ Arasbachi kun n balima aw y'a kɛ to gouvernement ka wari tɛ Arasbachi kun mais a ka wari bɛ Mali gouvernement bɛ ka sonyani kɛ u bɛ ka yuruguyurugu kɛ a tɛ fara Arasbachi kan k'o dɛmɛ k'o kɛlɛ kɛ a tɛ fara Arasbachi kan k'o dɛmɛ k'o kɛlɛ kɛ a bɛ taga hasidiya de kɛ k'aw bila cɛ ko on dirait Mali gouvernement ka wari de b'a kun a bɛ ka baara fɛn fɛn kɛ n'a bɛ ka kɛ a poche kɔnɔ wari la faso ka wari ani fasoden ɲuman minnu bɛ k'a dɛmɛ ka baara in kɛ mais maliyɛnw ka wari bɛ jamana gouvernement min kun a tɛ ka se ka foyi kɛ ye a tɛ taga fara Guide kan k'a dɛmɛ a bɛ taga hasidenya kɛ k'a tɔgɔ tiɲɛ k'a mankutu tiɲɛ k'a nɛni ka nkalon sugu bɛɛ da la mais baba e ta ye hasidenya de bilahi e ta ye hasidenya de mɔgɔ baden de nin fɔ ne ɲɛna baba ko baba ye hasididen de wallahi bilahi et puis n y'a sɛbɛntiya bi baba e ta ye hasidenya de e ta tɛ ko wɛrɛ dɛ hasidenya don quoi mais i b'i si ban tantɔ i tɛ fɛ ka min ɲɛla i b'a ye ɲɛla i b'i si ban tantɔ i tɛ bɔ nɔgɔ la i b'i si ban tantɔ mais n'i ma sabali bilahi ni bolo funna a bɛ da tigi de naga kɔrɔ n'i ma sabali i bɛna n'a ɲɛ la wallahi bilahi n'i ma sabali i bɛna de bɔ hali i tɔgɔ a tɛ fɔ Mali a tɛ se ka bɔ maliyɛnw da kɔnɔ bilen wallahi bilahi a fɔ ne de ye n kali Ala la a fɔ ne de y'a f'i ɲɛna o ye mun hasidenya ye a t'a to cɛ ni ka lafiya cɛ ye ko ɲuman kɛ o kɛra juguman ye a ye kojugu kɛ a kɛra juguman ye regardez imagine o don na Guide taara a kumali min kɛra Dani ka groupe kan a y'o ta pressé-len don n'a kɔnɔfuruba ye ka o ta k'o bila fɛn kan on dirait mais est ce que e yɛrɛ kunkolo bɛ baara yɛrɛ kɛ i kunkolo a bɛ baara kɛ est ce que i kunkolo a b'i kan da la yɛrɛ Guide ye mun de fɔ vocal kɔnɔ a yɛrɛ ye vocal bɛɛ tigɛ Guide ko Dani ka groupe in bɛ komi misiri kɔnɔna sɛbɛ bɛ kɛ misiri kɔnɔ cogo min na sɛbɛ bɛ kɛ yen nɔ sɛbɛkɛ yɔrɔ dɔ fɛnɛ la dimba ko Dani ka groupe bɛ komi ɲɛnajɛ kɛ yɔrɔ kulonkɛ kɛ yɔrɔ maki kɔnɔna ni kulonkɛ bɛ yen nɔ ni sɛbɛ bɛ yen nɔ kulonkɛ kuma tɛ sɛbɛ kɛ wagati mais ni sɛbɛ banna kulonkɛ kɛ wagati o fana bɛ yen nɔ ni ye kuma jugu yɛrɛ ko mɔgɔ b'o ta ko k'o bila
groupe Facebook kan ki bo vocal jouer ko tiens be kanare ado ta ko ta danga dia kumola no hasidi de rere ba wallahi billahi hasidi rere hasidi hasidi de wallahi billahi I ko te suma nyete suma wallahi billahi mo ko ka te fera gidi wallahi billahi mo ko ka te fera gidi ala ka doni da ko doni ba ni na ko ala ka doni da ko doni ba ni na ko o musu ba ka de ayi chete se ga nyina kliere gidi be to na ne be te to billahi na masro baba na masro ifembeke kumena mali yere ka to yere mais malo ma wole la shuni kile ga ta Europe abe ta ga tourna la be siki abe kila kana chesiri ga faso barake repo ere ta bolo ere repo kele de gidi bolo nya ga kile flana tourna nu jate me ga kila ga 2017 la ban tourna jate me fo ga do wa farla tellement abe ga malo de wa barake malo de conscient wa barake malo de mu ko lu faso ka duyi ni dese ki da do faso ko la ka mali deme kana na mali to ko che ka fo ki be na mali ke on dirait ere mali kan ne be la juya dia hasidi dia ko ketalo iti do ambe ni na giya isigile mi belere ka ko gidi ga gidi jabi kana presse gidi jabi ni gidi jabi wallahi billahi ne be jigi gidi la mbeto ko re fi na video kono kuma be gidi te ke boke jabi iga mise gidi mo ko te la ere ko gidi bi jabi muna mungo so gidi bi jabi ali dani mangate ka ada do idala ne be conseiller de ronti ma note ere ga video ere iga kan ere te mo ere bolo parce que en fait ko ore lo en fait ko mudu me antaro ko kolokar ete hasidiya eta bora ko ore la eta kera hasidiya re sisam hasidiya me ite fe ga mi nyela billahi ba nyela gidi ame gidi fo ma wala no abe baram na albi aka chesri me kala manana kar gidi la dongo abna na dongo fo ko mali fo ambe fa sori mali ambe re fata mali te mo kele te ambe re je mali kala ka karala an klo ba nugu kauna ku kele lo ga fi menacer premier ministre Boubé Maïga donc wallahi billahi na be fe mali chi ko le ba kuno aba ali aka essaye fitini doro ni mali chi ko le ba kuno aba essaye fitini doro na o kele wa gidiga vide menacer aya essaye doro obna na donga fo ko ala e kamine ga kasura kironta o mbatare ay ko tiende fo jamana kono ko atiga baraka be shweni doro na ko tiende fo atiga baraka be shweni la ko tiende fo mungoso ame gidi fo billahi an bodi bila ayam bodi bila wallahi an bodi bila asarata ambula sarabi ala rebo ala ka asara ala ka na asara ala ka me anko ni hasidi demi te fe ko ye bi nye flaji ni te fe ko me bi clode flaji ibi clode flaji wallahi billahi gidi male wa nga janga fara no nga gidde me ko kelen te se ayra ka kuma do ko kelen te se anga janga fanga fara no nga je ka gidde me gidde bara mi nga je ga deme wallahi billahi akelen te se mo kelen te se mo shima gidi dem blan barayna mo shirma gidi la ko fasori kanu bala fasori kanu bala faso abi barake la fasori mais mo shiga dro meta posi ko mo shita de melan barayna nimi ya de mo malen de mo ye malen mo ku faso kanu bula u fatu ko kanu bula abaga je ka gidi kala abda mana kan fama ka nini mali famo ko wa wari be mali famo re ku aga wari be mali famo re ku atita mali famo kama bara fo ite ka ke jigo problème ma fi promo problème ma fi no bara ko problème ba fi no fo ite kala fo ye sira ko problème be no ko fo ite no fama munu ko waru shwe atita ko lukele abeta bara gide madinto ama bo o shiga tro meta kono parce que wari mbega di o madro o kama abeta ka to cheka mutu cheka to ya mana kan da madro pourquoi alna mage sama mage horoy
e baba bi ni sigi video la ko non ko e ko wa to ne be bon guide prévu kuma arrêter d'ailleurs ko e be bon guide e be bon prévu e be bon kuma fe fe na prévu na fo zikiri billahi zikiri solo ni misara ku na e to mi ndaela nin ala che zikiri solo ni misara ku mi na e so ndaela ani misara mais bamano ko to ko presse ko jugule nan sara jugu che ki o zikiri solo a presse radi no ta billahi so ndagunte ela mais ibe hasidi diamina ibabla wallahi billahi ibabla ni ma bla jala ibabla goyala o mun ko su dam ne to la mo dala ante se ga ni na kili quoi ante se ga ni na kili o be impôt de boka gidima est-ce que rasbati de boka impôt mina rasbati de boka la mairie warne rasbati be na fa jumen na mali gouvernement kono abe bara jumen na mali gouvernement abe possible me occuper mali gouvernement kono ate fara la ka barake aluri abla barana e baba kafiri ma firi ala dugu sur en terrain mo e tugura gidi no fa ka kuma abe kuma mi fo tie kuma mu wada e tugura ko re kuma eni gidi wakati na be ceder la vilo bebe mulamu ibme sigi ga mana ka ibme sigi ga kuma mu fo gidi ga gidi mamutuli muke a vilo bebe mulamu ete mire te malo ete mire o ko fe ko mu te mere te mire o la parce que me placer mon fait ma sur le bois à tiens to tient te to rama ou tout tient pourquoi al-islam al-kafiria masonima kafiri horombe no billahi kafiri horombe kafiri ayre masonima iba foke islam e tanto islam ya be fo dala est-ce que adare do sukune do islam ate dala kuma du sukune do ate frache la baga barake ore ba sara abe tourna munu ke mali ko ka abe wari mbo ka do essence la arle ba ka ko meni mali gouvernement ko bi ka be bo ka tani no na ke ga warbe bo jong ngabe bo faso re ko abe bo faso ka ke shuru ko mais rasba ci be kan bara munu ke ni est ce que rasba ci be kan bara munu ke est ce que abuga warbe ga bo mali ke shuru ko abuga bo faso ke shuru ko hein est-ce que après avoir façon quelque chose malien dem vraiment malien conscient mun be ko hu façon fait o le ba de meka ni ana ere poche ko wari mais ni mali gouvernement mo gawe ni tourna no na ke bi billahi abo be bo quelque chose ko mali gouvernement quelque chose ko jonga wardo fa jamana do mo wari mais uta kala uta kala ka asui mimi ka sako ke ka kala ka warbo ere poche ko ka kala ka façon do nga barake ka façon do nga keleke abe kala ka tugori no ke ko kele ko jugu ya ka bo faka ka jugu galo su be ta kadala ka drogu go galo su be ta kadala nako ko nga drogu mi no fe bi antanye na abe tien ko nako ne ma mo ko report nako ko nga drogu mi no fe antanye abe tien ko billahi kala na ko ne la le ba mi amo fe parce que abe tiene ka o tesera la fin be la galon te me boli la be baba ni alache ibna na ta yin kinika ni masabali iba sabali wallahi ne be conseiller di ma ni masabali ibna na ta yin kinika hasidiya na fatala juguya na fatala libe mo hasidiya kana na hasidiya parce que na fulu ni be di ma ba mine ibi abana kwa kana na so mo mai no c'est pas bon kana na so mo mai no c'est pas bon hasidiya mu adabla sewutu mara e sewutu dani renwana na ha sule kantega sule barabaden na ka vesi chejuban e fena be tisi ko vraiment baba kabara merci a ma se ka barakere rasbati bora ka foli mi dani na groupe ko dro o vogal ni wa o so abe po do kumaye no nere molara kwa wallahi billahi molala ko do kuna sunu ko do ngwa ama se ka boni fo ye ko o vogal ni nere be mo na boni rasbati ni ibega ga rasbati ni boka o conversation do re o jaja ko rasbati foli mi dani ga groupe ka nyengo de hasidi de nunu na o reta ko bla ko no ko rasbati be ga dani souteni ali shine ayaje ak dani ga groupe aga sadi abe ko mi alikaba misiri tere abe ko mi alikaba awo ni hakili tawla ke ne ba jira wala ko o hakili ya khadoko hakili tawla o kulo
baba ere kuŋolo ka bon mais foyi t'a kɔnɔ quoi je vois que tu es trop bête i kuŋolo ni a ka bon ten tɔ mais foyi t'a kɔnɔ ou e tɛ bamanankan de mɛn e tɛ bamananden de ye i tɛ bamanankan mɛn dɛ a fɔra i ɲɛna ko wa ko danni ka gurupu a bɛ komi misiri kɔnɔna don kulonkɛ tɛ kɛ misiri kɔnɔ cogo min na est ce que nin ye gidi siɲɛ fɔlɔ de ka nin fɔ wa hali gidi ka nɔrɔ taga min kɛra kɔsɛn na a tagara nɔrɔ taga min na kɔsɛn na a tora mitini kɛnɛ kan a ye nin kuma fɔ mitini kɛyɔrɔ la a ko mɔgɔw ka mankan kɛ dɔɔni dɔɔni parce que ale ka kɛnɛ bɛ komi misiri kɔnɔna kulonkɛ tɛ kɛ misiri kɔnɔ cogo min na ale ka kulonkɛ bɛ kɛ ten ale ka kɛnɛ bɛ ten don parce que sɛbɛ kuma de bɛ fɔ nɔ jamanajɔ kuma de bɛ fɔ yen nɔ jamana ko a jɔyɔrɔba bɛ diinɛ ko la est ce que o ye kuma jugu ko mɔgɔ bɛ t'o ta k'o bila réseaux sociaux kan ka manamanafɛnw fɔ ko wayi k'a bɛ ta a bɛ ta a bɛ hasidiya min na bilahi a bɛɛ bɛna tile a bɛɛ bɛna tile ala kama ko yɛrɛ tɛ yɛrɛ quoi donc nin balimaw nin vidéo kunkurun de tun b'an bolo k'a fɔ an nisɔndiyalen don bi ye kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ ala fo ka waleɲuman dɔn hali bi an bɛ ala deli ala ka si ni kɛnɛya di an ni gidi ma ala ka si ni kɛnɛya di an ni gidi ma ala ka si jan ni kɛnɛya kalifa ni silamɛ bɛɛ lajɛlen na silamɛden bɛɛ lajɛlen na hɔrɔnden bɛɛ lajɛlen na an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen vraiment an nisɔndiyalen don kunun bɛɛ gidi ka vidéo ye kunun a bɔli min kɛra ka taa suguba kɔnɔna la a taara ɲama minnu ye sugu kɔnɔna la gitɔrɔnw bɛɛ minɛlen don ɲama na an yɛrɛ y'a publication caman ye donc a tagara nin kɛ a ma se tɛnɛni tarata yɛrɛ ma u filɛ ka taga ɲama ninnu bɛɛ cɛ jɔnni sababu la ala ni gidi sababu la ala ni cɛba in sababu la donc a sara t'an bolo a sara bɛ ala de bolo hali bi ala k'an n'a sara ala ka si ni kɛnɛya d'an n'a ma ala ka sababu ɲuman k'an n'a bɛɛ lajɛlen ala k'a don a jugu kalo dibi la ala kan'a jugu sa la ala kan'a jugu tanya ala kan'a jugu sa la ala kan'a jugu tanya yarabi ala kan'a jugu sa la ala k'a jugu malo a ye ala k'a jugu kɔda fiɲɛ la wallahi billahi mɔgɔ tɛ fɛ ka gidi ye a ɲɛ la en tant que gidi bɛ tiɲɛ sira de kan mɔgɔ ko k'a tɛ fɛ k'a ye a ɲɛ la ko parce que ko a bɛ ka min fɔ a bɛ ka jouer e fa ni ba kan parce que e fa bɛ baara kɛ gouvernement a bɛ ka min fɔ ko parce que ko gouvernement mɔgɔw bɛ k'e de sara donc a bɛ ka min fɔ n'a tora tantɔ gouvernement e ka wari dunta bɛ datugu gouvernement mɔgɔw sababu la vraiment mɔgɔ tɛ fɛ ko o ŋaniya juguya bɛ mɔgɔ kɔnɔ k'i poche kɔnɔna tɔrɔ ka maliyɛn tɔw to dekun na vraiment ala ka an kisi o tigilamɔgɔ tɔɔrɔ ma ala k'an don o tigilamɔgɔ kalo dibi la ala ka o tigilamɔgɔ ala k'a malo a ɲɛ ala k'a malo faso ye fasodenw k'u daji to a kunna fasodenw b'a fɔ ko tun tigɛr'i la o ka jugu dɛ donc an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye hali bi an ka jɛ ka gidi an ka soutenir ala ka si ni kɛnɛya d'an n'a ma ala ka nafolo ko ala k'a nɔgɔya ala ka sababu ɲuman k'an ye ala kana an to an nege bolo parce que an bɛ min fɔ k'a gɛlɛya diɲɛlatigɛ la ko n'i kɛra mɔgɔ sugu dɔ ye ten tɔ c'est à dire jugu de b'i la kuma bɛɛ donc an bɛ ala de deli u kɔni u dɛsɛra gidi yɛrɛ la ala ni kira sababu la ala ni kira barika la u dɛsɛra la yɛrɛ u ye ko bɛɛ kɛ u ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ tigɛ u dɛsɛra la mais hali bi ala ka si ni kɛnɛya d'an n'a ma ala k'a don o kalo dibi la tiɲɛ n'i bɛ tiɲɛ kɔ kana siran foyi ɲɛ ala b'i dɛmɛ n'i bɛ tiɲɛ kɔ kana siran foyi ɲɛ bilahi n kalena ala la n'i bɛ tiɲɛ kɔ kana siran foyi ɲɛ i da ka sunɔgɔ mɔgɔ ka kɔrɔ tɛ jugu tɛna s'i la mɔgɔ ka dabali jugu tɛna s'i la mɔgɔ ka foyi tɛna s'i la en tant que i bɛ tiɲɛ de kɔ mais don o don n'i ye sira tigɛ bilahi hali ni mɔgɔ ma bɔ a kalama ala b'i labila mɔgɔw ye donc an bɛ ala deli ka ala ka si ni kɛnɛya di an ni gidi ma ala k'a mɛn an kɔrɔ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen conseil kunkurun de don k'a di baba ma a ka sabali ale tɛ se ka jɔ hɔrɔnya kɛnɛ kan manamanakan fɔ la mɔgɔw tulo kɔrɔ ale tɛ hɔrɔn ye ni hɔrɔn don kɛ bilahi a bɛ min na a tɛ kɛ tan tɔ donc ne de b'a bolo k'a fɔ an na vraiment an n'aw balimakɛ don Ibrahim Buware vraiment an bɛ se beaucoup ala k'an dɔn ɲɔgɔn ye ni ala sɔnna an bɛna bɛn vidéo wɛrɛ la inchallah choqué pour éduquer one love à vous tous an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen merci beaucoup